ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के नैना मऊ गांव में, जहां 11 मार्च 2019 को हजरत सैयदना शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक कुलहिन नातिया मुशायरे का इन्नाकाद किया गया। मेला कमेटी के सदर हैं नूरुल हसन पान वाले। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान करामत अली, और मुशायरे में लाइट और टेंट का ताउन किया हसन टेंट के प्रोपराइटर सिराज भाई ने। मुशायरे के सरपरस्त रहे नईम कुरैशी प्रधान, और शोरा की मेहमान नवाजी की आरिफ अंसारी ने। मुशायरा कमेटी में मोहम्मद सिराज कॉस्मेटिक वाले, उबैद अंसारी, वजीउद्दीन जेडी स्टार के नाम सरे फहरिस्त हैं। इनकलाब आफरी माहौल में मुल्क हिंदुस्तान के जलसों और मुशायरों में सुने जाने वाले शायर जनाब मोहतरम एहसान शाकिर जियनपुरी आजमी से आपने नातो मनक़बत के अशार समाअत की। बड़ी मोहब्बतें आपकी मिली, बड़ी बेदारी के साथ आपने उनका इस्तकबाल किया। एहसान साहब कह रहे थे कि बादशाह से अब तक लोग आपको जगाते रहे, तो बुजुर्गों से हमने सुना है जो सोता है उसको जगाने में आसानी होती है, जो जाग रहा हो उसको कैसे जगाया जाए, जो जाग रहा हो उसको कैसे जगाया जाए। हजरात, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। हाफिज अब्दुल जब्बार साहब किबला, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब किबला, हाफिज जमील अहमद साहब किबला, इनके अलावा मोहतरम मोहम्मद नईम कुरैशी साहब प्रधान ग्राम पंचायत नैना मऊ, साबिक प्रधान मोहतरम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी साहब, हमारे जलालुद्दीन भाई, हमारे नूरुल हसन भाई, हमारे करामत भाई, हमारे आरिफ भाई, अकरम भाई, और हमारे इमलाक हाफिज इमलाक और हाशिम रईस नैना मौवी। इन तमाम अजीजों की मोहब्बतों के बीच मैं अपने तमाम मेहमान शोरा को इनकी आमद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और उस जमीन का सफर करता हूं जहां का पहले शेर सुने फिर वहां के शायर को सुने। पहले उस जमीन का शेर सुने। नईम अख्तर मालेगामी कहते हैं कि यही नहीं कि फकत अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा अबू जहल ने मैं होठ तेरे सिल दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। वहीं का शायर कहता है कि चक्कर न हज कमेटी के काटूं न कोट के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, और अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अब आइए मुस्कुराहटों में आपकी इजाफा हो जाए, ये कह दिया जाए कि इस पार करेंगे कभी उस पार करेंगे, इस पार करेंगे कभी उस पार करेंगे, हम तज़किराए अहमद मुख्तार करेंगे। और ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। आपका सब्र इख्तिताम को पहुंचा, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उस शायर की तरफ मैं रुख करता हूं जिस पे आपकी निगाहें टिकी हुई हैं, और वो शायर भी बादशाह से अपनी बारी के इंतजार में बार बार पहलू बदल रहा है। वो शायर भी बार बार पहलू बदल रहा है। गजल का मुशायरा हो, गीत का मुशायरा हो, या नात शरीफ का मुशायरा हो, हर स्टेज पर जिस शायर ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है उसे अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगामी के नाम से पूरा मुल्क जानता है। सोशल मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया जानती है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर का अपनी जमीन पर ईमानदारी के साथ मेहमान नवाजी के हवाले से इस्तकबाल कर ले।
یہ مائک میں محترم واحد انصاری مالیگاوی کے حوالے کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ نعت شریف کا مشاعرہ ہے. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ اجتماعی طور پر یہاں تشریف فرما ہے. آنے جانے اٹھنے بیٹھنے بولنے میں کہیں سے کوئی لفظ غلطی کوتاہی ہوئی ہو میں آپ سب کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. آئیے ایک شاندار مشاعرے کے حوالے سے واحد انصاری کا پورا مجمع استقبال کر لے کہ کبھی ایسا لگے جبریل یہ ارشاد کرتے ہیں, کبھی ایسا لگے جبریل یہ ارشاد کرتے ہیں سراجی چل تجھے آقا محمد یاد کرتے ہیں. یہی ہے نا کہ تجھ کو مشکلوں نے گھیر رکھا ہے تو چل مشکل کشا کے در پہ ہم فریاد کرتے ہیں, تو چل مشکل کشا کے در پہ ہم فریاد کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ جناب واحد انصاری فیضان اولیاء اکرام فیضان حضرت سیدنا ابو القاسم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے. تمام شعراء نے بہت اچھے اچھے کلام پڑھے. جب جب کوئی اچھا شعر آیا آپ نے محبتوں سے نوازا. امید کرتا ہوں کہ میرے بھی کاسہ طلب میں شاید آپ کی محبتوں کے چند سکے آ جائیں انشاءاللہ. بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. لیکن کچھ سننے سنانے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر بآواز بلند مسکراتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشاعرہ مکمل ہو چکا ہے نا, اس لیے مکمل کہ میں آخری شاعر مائک پہ آ گیا ہوں. میری حاضری درج ہو گئی ہے. اب دو چار شعر پڑھ کے میں اپنا لفافہ حلال کر لوں گا. آپ چاہو گے تو کچھ دیر آپ کی خدمت کروں گا, نہیں دو چار شعر پڑھ کے کورم پورا ہو جائے گا. اس کے بعد صلاۃ و سلام. اپنے دونوں ہاتھوں کو بارہ ربیع الاول کا جھنڈا بنائیں اور لہرا کے کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کچھ شعر پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں. اجازت ہے؟ شروع کریں. ایک مکھڑا اور دو مطلع پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. آ گئے سرکار, واہ سبحان اللہ. آ گئے سرکار, 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 میرے سرکار آ گئے, میرے سرکار آ گئے, میرے سرکار آ گئے, آ گئے سرکار آ گئے. یہ مکھڑا ہے, تھوڑا سا جڑ جائیں تاکہ پہلا مطلب پڑھوں. آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, صحنے حرم کی عزت و عظمت سنبھالنے, صحنے حرم کی عزت و عظمت سنبھالنے, صحنے حرم کی عزت و عظمت سنبھالنے, عظمت سنبھالنے, گردن پکڑ کے سارے بتوں کو نکالنے. آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, میرے سرکار آ گئے, میرے سرکار آ گئے, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, امت کی مدد کرنے مددگار آ گئے, امت کی مدد کرنے مددگار
आ गए, उम्मत की मदद करने मददगार आ गए, मददगार आ गए, हम आसियों के बन के खरीदार आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार। बहुत शुक्रिया। अब आइए नाते पाक, आपने अगर सुन ली, मोहब्बतों से नवाज दिया, तो इसके बाद हिम्मत करूंगा दो चार शेर मनकबत के पढ़ने की। बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब पेश सुभान अल्लाह का हो नवाजिश। बहुत बहुत ये ज़रूरी नहीं कि आप खूब आवाज़ लगाएं, खूब चीखें चिल्लाएं, बस मोहब्बतों से हल्का हल्का सा बोलते रहें ताकि मुझे एहसास हो कि ज़िंदा लोग बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहें ताकि मैं आपके मोहब्बतों के सहारे कुछ देर सफ़र कर लूँ। मतलब पढ़ता हूँ, समात पर मैं लबों पे अपने, थोड़ा सा बेस कम कर दो भैया इसका, और हल्का सा ही, हाँ बेस कम दो, हेलो हेलो हेलो। लबों पे अपने, लबों पे अपने, लबों पे अपने दुरूदों का सिलसिला रखना, लबों पे अपने, लबों पे अपने दुरूदों का सिलसिला रखना, लबों पे अपने दुरूदों का सिलसिला रखना, दरे रसूल पे, दरे रसूल पे जाना तो दिल झुका रखना, दरे रसूल पे जाना तो दिल झुका रखना, दरे रसूल पे, लबों पे अपने दुरूदों का सिलसिला रखना, दरे रसूल पे जाना तो दिल झुका रखना, दरे रसूल पे हर एक नात में हसन की अदा रखना, हर एक नात में वहीं पे बोल, वहीं पे बोल, जहाँ बोलना जरूरी है। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? अल्लाह ने ये जुबान किस लिए अता की है? आप इतनी हैरत से तक रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं नात के शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सुने और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। उसे फन आ गया है बोलने का, तेरी खामोशियों का ये असर है। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। बोलना पड़ेगा। दरे रसूल पे जाना तो दिल झुका रखना, दरे जिसके नामाए अमाल को नेकियों की जरूरत है वो बोले, जिसके नामाए अमाल में नेकियां फूल हो चुकी है वो खामोश रहे। बल्कि मुझे भी कुछ नेकियां दे दिए, मुझे कम पड़ रही है, मेरे पास बहुत नेकियों की कमी है ना। दरे रसूल पे हर एक नात में हसन की अदा रखना, हर एक नात में हसन की अदा रखना, हर एक नात में हसन की अदा रखना। रदीफ नूर की, रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना। दरे रसूल पे
अल्लाह। अब ये तीसरा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। आप शायरी सुनते हैं, शायरी समझते हैं, बहुत बड़ा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे सरकार के रोजे का जो गुंबद है उसका रंग कैसा है आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं ना, मेरे सरकार के रोजे के गुंबद का रंग कैसा है सब जानते हैं ना। अब देखिए शायरी कैसे बनती है। इरशाद, समाज पर मैं सब भाई इरशाद। शाकिर शफीक भाई बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। आप बोलेंगे इंशाल्लाह, बोलेंगे। रदीफ नो सरकार के रोजे का जो गुंबद है उसका रंग जहन में रखें। और मेरा ये शेर समाज पर मैं, जो चाहते हो तुम आंगन हरा भरा रखना, जो चाहते हो तुम आंगन हरा भरा रखना, जो चाहते हो तुम आंगन हरा भरा रखना, तो मेरे आका के गुंबद से राबता रखना, तो मेरे आका के गुंबद से राबता रखना, तो मेरे आका के गुंबद से राबता रखना, तो मेरे आका के। तो दिल की बस्ती को चाहे जहां बसा रखना, तो दिल की बस्ती को चाहे जहां बसा रखना, मदीने वाले की बस्ती से दिल लगा रखना, मदीने वाले की बस्ती से दिल लगा रखना, लतीफ नूर की। और इस सिलसिले का आखिरी मतलब पढ़ता हूँ। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, जिस मतले के लिए मैंने ये 4-5 मतले आपको सुनाए। अल्लाह ना करे अकरम भाई, अल्लाह ना करे कि इस बज़्म में कोई गूंगा बैठा हो, वो मतलब पढ़ने जा रहा हूँ कि वो भी सुभान अल्लाह बोलेगा। कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोगों से, आप भैया आप करीब बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना। आप बोलोगे तो शायद आपको देख के पीछे के लोग भी बोलने लग जाएं, थोड़ा सा आप जुड़ जाएं बस। बहुत बड़ा मतलब समाज में, रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुदा के सामने सुभान अल्लाह। जब हर्फ इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, हसन हुसैन के हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, हसन हुसैन के खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना। हाँ भाई पढ़ दीजिए, सुभान अल्लाह। सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, दरे रसूल पे जाना तो दिल का रखना, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दरे रसूल पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब साहिब आस्ताना के लिए 2-3 शेर एक मनकबत के पढ़ दें, उसके बाद एक नज़्म। बढ़िया, बस मुशायरा आपके हवाले। इजाज़त है? ये जाने वाले नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये सुनने वाले लोग सुन रहे हैं, बोल मोहब्बत से सुन रहे हैं। अच्छा, एक नज़्म का हुक्म है, शायद हो सकता है नज़्म से माहौल बन जाए इंशाअल्लाह। शायर बेचारा परेशान रहता है कि माहौल बनाने के लिए क्या क्या करे, कभी ये करे कभी वो करे, और शुरू से बैठे रहते हैं, आखिर तक देखते रहते हैं। हर शायर के बाद 10, 12, 15 लोग उठ के जाते हैं।
मुशायरा उजड़ते हुए अपनी आंख से देखते रहते हैं और बैठ के खामोश बैठे रहते हैं इस आस में कि शायद हमारी ये मेरे नसीब के जो लोग हैं ये जितने जो गए उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये मेरी किस्मत के मेरे नसीब के जो लोग बैठे हैं ये तो कम से कम मुझे मोहब्बतों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। एक नज्म का हुक्म है, बस यहीं से थोड़ा सा जुड़ जाए, माहौल बना दे। भाई उबैद भाई देखें पेश करें, इजाजत है। इस्लाम रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनना चाहेंगे? बेशक। अगर सुनना चाहेंगे तो मेरी तायद करें, मुझे लगे कि आप सुनना चाहते हैं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम ऐसे नहीं रहेगा। इतनी खामोशी से कहाँ रहेगा? ना बोलना पड़ेगा, मुखड़े पे बोले ताकि पहला बंद पढ़ सकूं, हंगामा होना चाहिए, एक मूड बने। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा, दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा, दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, बेशक बेशक, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। और ये बात समाप्त करना है। मुझे इस बात का एहसास तकरीबन 35 बरस हो गए मुझे मुशायरा पढ़ते हुए। जी जी, मैं मुशायरे की जितनी हरकतें हैं, मुशायरे की जितनी करवटें हैं, जितनी सिलवटें हैं, सब जानता हूं कि किस वक्त मुझे क्या करना है। बस 2 बंद, उसके बाद इजाजत, सलात और सलाम के लिए खड़े हो जाना। आखिरी 2 बंद पढ़ता हूं, समाप्त फरमाए। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अज़ान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अज़ान पर, बिलाली अज़ान पर, जब तक रहेगा कलमा हमारी जबान पर, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, बेशक बेशक रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा, मिट जाओगे इस्लाम मिटाया न जाएगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बंद सुन ले, जिस बंद के लिए मैंने ये चंद बंद मैंने आपको सुनाए। जी जी, आखिरी बंद मोहब्बतों से नवाज दें, उसके बाद इजाजत, समाअत फरमाएं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा। सुनिए और शेर तक पहुंचिए तो लुत्फ आएगा। हाँ सुना, तैयार हैं? तैयार हैं? इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा, जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा।
اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مشاعرہ اسلام مشاعرہ اچھا ہو رہا ہے۔ اسلام رہے گا، سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھرے گا، کچھ دن کے لیے خواجہ کی خدمت میں رہے گا، خدمت میں رہے گا، جوگی سے ملے گا تو یہ یوگی بھی کہے گا اسلام رہے گا، 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 اسلام اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام۔ اور جی بھائی کا حکم ہے، میں جی ایک مشاعرے میں واحد بھائی یہی نظم پڑھ رہے تھے تو ایسے ہی کمزور مظمہ تھا تو واحد صاحب نے کہا یہاں اسلام تو بہت پیچھے ہے، تو ایک آدمی بہت پیچھے بیٹھا رہا، تھوڑا سا آگے آ گیا، پھر ایک بند انہوں نے پڑھا، پھر کہا یہاں اسلام بہت پیچھے ہے، وہ آدمی اٹھ کر اور تھوڑا آگے آ گیا، جیسے تیسری مرتبہ واحد صاحب نے کہا تو کہا ہم ہی اسلام ہے، ہم ہی اسلام ہے، اب کہاں چاہا تو اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جائے، تو تھوڑا سا پھر وہ بند کر دیجیے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں اکرم بھائی کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ جو تھوڑی سی سنجیدگی اور مایوسی تھی، آپ تھوڑا سا مسکرانے ہنسنے لگے، مجھے اچھا لگا۔ یہ بھائی کا حکم ہے، ایک نعت کے 2-3 شعر وہ پیش کر دیتا ہوں۔ پڑھیں آپ پڑھے رہو۔ ہر جانب ہر جانب ہر جانب ہر جانب ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، 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 چھاتے ہیں، چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، چھاتے ہیں، چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، اس کو اپنے منبر پر بیٹھاتے 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 ہیں، بیٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، جس پہ میرے سرکار کرم فرماتے ہیں، جس پہ میرے سرکار کرم فرماتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں۔ اور یہ جو نینا مئو یہ بستی ہے، یہ جو بزم سجی ہے، اس بزم کے حوالے سے نینا مئو اس بستی کی نظم، اس بستی کے ایک ایک گھر کی نظم ایک شعر کرنے جا رہا ہوں، ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ سچا ہے، اچھا ہے، تو مجھے اپنی محبت، ضروری نہیں کہ آپ یہاں آ کے مجھ سے مصافحہ کریں، نہ، جہاں بیٹھے آپ وہیں سے سبحان اللہ بول دیں یا ہاتھ اٹھا کے میری تائید کر دیں کہ شعر اچھا ہے۔ لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے، جس گھر میں میلاد جس گھر میں ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے، جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے، جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے، جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے، ہوتی ہے، ہوتی ہے، اس
اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں، اس گھر کو جبریل نعرہ گھر میں نعرہ رسالت عید میلاد النبی، جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے، اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں۔ اور ایک بڑا شعر آپ کا امتحان۔ ایک بات بتائیں، جب اچھا شعر بڑا شعر پڑھا جاتا ہے آپ لوگ داد نہیں دیتے ہو نا، تو ڈائس پہ ذکر ہوتا ہے کہ یار اتنا اچھا شعر اتنا بڑا شعر پڑھا گیا اور یہ لوگ داد نہیں دیے، تو گفتگو ہوتی ہے کہ یار یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے یا ان کو شاعری نہیں سمجھتی ہوگی۔ آپ کو شعر سمجھے نہ سمجھے آپ خوب سبحان اللہ بولا کرو، تاکہ آپ کا رواب آپ کا دبدبہ ڈائز والوں پہ قائم رہے کہ پڑھے لکھے شاعر شاعری سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہے نا، بولا کرو سبحان اللہ، خوب سبحان اللہ بولا کرو۔ لگتا ہے نانا آتے ہیں، دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان، دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان، دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان، دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان، دسترخوان دسترخوان، ہم ان کی نالین کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم ان کی نالین کا صدقہ کھاتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں چھاتے ہیں چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی مرضی سے اکرم بھائی نے کہا تو آپ کچھ شعر پڑھ دیں؟ ہاں بالکل بالکل، سنیے 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 کیا کہا، ہاں ہاں سنیے، تھوڑا سا میں صرف اس لیے ہاتھ میں نے باندھا کہ مجھے بتانا ہے کہ کچھ میرے بھائی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، تو ان کو بتا دوں میں کہ ڈرائیور کی بغل میں بیٹھ کے سویا نہیں جاتا، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ ہاں ہاتھ کھول کے بالکل تیار بیٹھے، پتہ نہیں کب کون سا شعر آپ تک پہنچ جائے، آپ کو شریک ہونا پڑ جائے۔ بہت بڑا مطلب پڑھنے جا رہا ہوں، ڈائس کی توجہ سماعت اور میں۔ کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، 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 پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے، پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے، اپنے جانی دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، اپنے جانی دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، اپنے جانی دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے، آمنہ
सुभान अल्लाह। अब मनकबत के 2-3 मतले सुन ले, उसके बाद इजाजत है ना। मुझे जितना पढ़ना था उससे ज्यादा मैंने पढ़ लिया। एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे बुलंद करें और कहें या हुसैन। थोड़ा सा मूड बनाए ताकि मैं 2-3 मतले पढ़ दूं। बोले या हुसैन, या हुसैन, पूरा मजमा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या। अब चचा ये मेरे बुजुर्ग बैठे, मुझे बेहतर नहीं लग रहा है कि बोलूं, लेकिन चूंकि मुशायरे की सेहत के लिए मुजीर है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर आपको जहमत ना हो तो 50 ग्राम आप थोड़ा सा करीब आ जाएं। 50 ग्राम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बस, आखिरी बच्चे की बात रह जाएगी, आ जाए थोड़ा सा करीब। आ जाओ भैया, ये तो किलो के हिसाब से आवत है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। आ जाएं। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। अब जैसे आए हो अब वैसा मूड बना दो, है ना, बना देंगे। शुरू करें। ये क्या नेपाल है? क्या नेपाल है? इंडिया में हो ना, तो आ जाओ भैया। नहीं, जब तक नहीं आओगे हम पढ़ेंगे नहीं। सब यहाँ, ये इधर आ जाओ, इधर से। आ जाओ यहाँ, ये इस तरफ आए। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, है ना। जो लोग आते हैं वो सामने आ जाएं। मैं पढ़ेंगे, चिट्ठी हाथ में है भैया। क्या बात। आए, थोड़ा मूड बनाए, आ जाओ जल्दी। बोले या हुसैन, 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 या। ये मुखड़ा है। जब तक तैयार नहीं हो जाओगे, आमादा नहीं हो जाओगे, पहला मतला नहीं पढ़ पाऊंगा। थोड़ा सा मूड बना दें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, ऐसे समझ न पाएगा रुतबा हुसैन का, ऐसे समझ न पाएगा रुतबा हुसैन का, ऐसे समझ न पाएगा रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का। चल करबला में देख ले जलवा हुसैन का। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पूरा मर्दा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। या हुसैन, नहीं सर्द ना पड़े, बिल्कुल मूड बनाए रहे। या हुसैन, या हुसैन, ऐसे समझ न पाए रुतबा हुसैन का, ऐसे समझ न पाए रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का। चल करबला में देख ले जलवा हुसैन का। या हुसैन, 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 या हुसैन। आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, अली का बतूल का, अली का बतूल का। दामन मिला है तुझको खुदा के रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन, अल्लाहु अकबर, हुसैन, अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या हुसैन।
آنگن ملا ہے تجھ کو علی کا بطول کا، آنگن ملا ہے تجھ کو علی کا بطول کا، علی کا بطول کا، دامن ملا ہے تجھ کو خدا کے رسول کا، یا حسین یا حسین۔ اب وہ مطلب سن لیجئے، جو کھڑے ہیں وہ محبتوں سے نوازیں گے اور شاید اللہ توفیق دے تو وہ قریب آ جائیں گے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ مجھے دیکھیں، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں، کھڑے لوگ جو کھڑے وہ تو استقبال کریں گے انشاءاللہ، جو بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کے اس مطلع کا استقبال کریں گے، ہے نا؟ بہت بڑا سماعت فرمائے، یا حسین یا حسین۔ آپ دیوار پہ بیٹھے، آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں نا، ذرا دیر کھڑے ہو کے پھر بیٹھ جائیں آرام سے، ہے نا؟ یا حسین، ادھر آپ مجھے دیکھ لیں، یا حسین یا حسین یا حسین، دین نبی کے پاؤں کا کانٹا نکال دے، 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 کانٹا نکال دے، یعنی یزیدیت کا جنازہ نکال دے، یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، دین نبی کے پاؤں کا کانٹا نکال دے، دین نبی کے پاؤں کا کانٹا نکال دے، کانٹا نکال دے، یعنی یزیدیت کا جنازہ نکال دے، یا حسین 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 یا حسین، ہر ظلم زمانے کا میں سہتا ہی رہوں گا۔ اب آپ کا جذبہ اگر ہو، آپ کا جذبہ ہو، شاعر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ترجمان ہوتا ہے، آپ جو بات محسوس کرتے ہو شاعر وہ شعر میں لکھ کے آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کی بات ہو تو ایک ایک شخص کی شرکت ہونی چاہیے، یا حسین یا حسین یا حسین، ہر ظلم زمانے کا میں سہتا ہی رہوں گا، ہر ظلم زمانے کا میں سہتا ہی رہوں گا، ہر ظلم زمانے کا میں سہتا ہی رہوں گا، سہتا ہی رہوں گا، سر کاٹ بھی ڈالو گے تو کہتا ہی رہوں گا، یا حسین 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 یا حسین، تو شیر ہے اس شیر کا، واہ واہ نہیں سمجھا نہیں پہنچے پہنچ گئے، تو شیر ہے، یا حسین 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 یا حسین، تو شیر ہے اس شیر کا جو شیر خدا ہے، تو شیر ہے اس شیر کا جو شیر خدا ہے، جو شیر خدا ہے، تو نور ہے اس نور کا جو نور خدا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ آخری مطلب سن لے، بہت بہت شکریہ، آپ نے سبحان اللہ۔ ہم جب تک نہ کہ بعد تب تک پڑھائی پڑی نہیں پچھلے سال کا بدلہ لے لینا۔ اصل میں یہ نور الحسن بھائی واحد صاحب یہ جانتے ہیں کہ آپ جماعت شورا میں وہ شاعر کو کہتے ہیں واحد انصاری جو وقت کے حساب سے کلام پڑھتے ہیں۔ ابھی وہ وقت آئے گا جب الصلاۃ خیر من النوم آپ کو پڑھنا۔
देखिए एक बात बताएं, कमेटी के लोगों ने हमको पढ़ने के लिए बुलाया है ना। जी जी अब आप सुनोगे तो पूरी रात पढ़ेंगे। बेशक 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 बेशक। माल वहीं बेचा जाता है जहां बिकता है। हाँ हाँ हाँ, बाराबंकी में बिकता है, हम लोग लाते हैं भाई। अब अगर खरीदार हैं तो माल बेचने के लिए तैयार है। या हुसैन, बहुत बड़ा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ समाज पर। एक जमात है, एक तबका है जिसको अपनी इबादत पे नाज है, जो अहले बैत को छोड़ के अपनी इबादत पे नाज करते हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ और सुन के बताएं। बहुत को मैं जुर्रत करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। आप भैया 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 नहीं बात करें, लेकिन मुझे देखते रहें और बात करते रहें ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। हाँ, आप मुझसे नजर फेर के बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने दोस्तों से बात करते रहें, लेकिन मुझे देखते रहें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक तबका है, जिसके लिए शेर पढ़ने जा रहा हूँ। या हुसैन तू क्या समझ रहा है, या हुसैन या हुसैन तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचा। अगर इस शेर पे नहीं बोले तो पूरी रात किसी शेर पे नहीं बोल पाओगे। या हुसैन या हुसैन तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, सजदा बचाएगा। नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा। या हुसैन नारे तकबीर, या हुसैन नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, हो गया मुशायरा भाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दरख्त तो वहां क्यों लेके चले गए? अच्छा 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 अच्छा। या हुसैन या हुसैन। भैया उम्र हो गई, देखने वाली चीज थोड़ी है यार। आप सुनो, महसूस करो। या हुसैन या हुसैन तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तो क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, सजदा बचाएगा। नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा। या हुसैन 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 या हुसैन। इस्लाम के परचम में ये जो रंग वफा है, इस्लाम के परचम में ये जो रंग वफा है, इस्लाम के परचम में ये जो रंग वफा है, ये जो रंग वफा है। ऐ इब्ने अली इसमें तेरा खून मिला है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह जिंदाबाद। या हुसैन या हुसैन या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल खुश कर दिया भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। ये मेरे भाई उबैद की भी एक फरमाइश है, आपकी एक फरमाइश है। हेलो हेलो दुरूद शरीफ पढ़। बात मुस्कुराते रहे, क्या कहते हैं? दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक हाँ मैं पढ़ूंगा। एक मतलब 2-3 शेर सुन ले। साहिब आस्ताना के हवाले से कुछ शेर पढ़ दो ताकि मेरी भी हाजिरी लग जाए। पढ़ दें? जी 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 आता हूँ आता हूँ आता हूँ। गर इनके घराने से, गर इनके घराने से शनासाई न होगी, गर इनके
घराने से शनाशाई न होगी। अगर शायरी समझते हैं मिसरा लगेगा तो मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। घर इनके घराने से शनासाई न होगी, घर इनके घराने से शनासाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। अब एक नात का शेर सुन लीजिए। फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी, जितनी है बिलाल आपको आका से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी है बिलाल आपको आका से मोहब्बत, इतनी तो समुंदर में भी गहराई न होगी, इतनी समुंदर में भी गहराई न होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख मतलब एक शेर मैंने पढ़ा, आप लोग खास संजीदा रहे, आपने नहीं बोला, लेकिन अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिस शेर के लिए मैंने ये 2-3 शेर पढ़े। बोले पढ़े सुन के बताओगे? बोले 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 पूरा मजमा सुभान अल्लाह। इतनी तो समुंदर में भी गहराई न होगी, तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तायद करें बोले पूरा मजमा सुभान अल्लाह। तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले, दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी, दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी, तो पंजतने पाक को सीने में बसा ले, दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी, दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र में रुसवाई न होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले पिछले साल का भी बदला ले रहा है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, हर दिल में हर जगह। ये चल भाग इधर से जो है ना वो किसके लिए आप समझ गए होंगे, है ना? अगर एक भी उठता तो मैं समझ जाता कि ये वही है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, हर दिल में हर निगाह में जलवा रज़ा का है, हर दिल में हर निगाह में जलवा रज़ा का है, हर दिल में हर निगाह में जलवा रज़ा का है, जलवा रज़ा का है, तू जानता नहीं ये इलाका रज़ा का है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, होगी न कोई बात यहाँ तेरे काम की, होगी न कोई बात यहाँ तेरे काम की, होगी न कोई बात यहाँ तेरे काम की, यहाँ तेरे काम की, ये बज़्म है हमारी दुरूदो सलाम की। चल से, और ये आखिरी मतला सुन ले, चल भाग इधर से, तेरी सब हरकतों से तुझे जान जाएंगे, तेरी सब हरकतों से तुझे जान जाएंगे, तेरी सब हरकतों से तुझे जान जाएंगे, तुझे जान जाएंगे, पाजामा तेरा देख के पहचान जाएंगे। चल भाग इधर से, चल भाग
इधर से चल भाग इधर से चल भाग इधर से तेरी सब हरकतों से तुझे जान जाएंगे तुझे जान जाएंगे पाजामा तेरा देख के पहचान जाएंगे चल भाग इधर से चल भाग इधर से चल भाग इधर से और बताएं जल्दी जल्दी ताकत नहीं है हमारे अंदर यार भैया इंतकाल ना हो जाए हमारा हेलो हेलो अली 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 कल 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 मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आप मोहब्बत से नवाज रहे कि मुझे डांट रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा अली का लाडला बोले बोले सुभान अल्लाह अली का लाडला अली का लाडला अली का लाडला अली का लाडला बेटा हुसैन काफी है अली का लाडला अली का लाडला बेटा हुसैन काफी है अली का लाडला बेटा हुसैन काफी है हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है हमारे वास्ते ये कायनात की हर शय को पालने के लिए ये कायनात की हर शय को पालने देखिए मैं एक बात बता दूं कि इमाम हुसैन की ये मनकबत के शेर है आपका अगर मन ना बोले आपका जी ना बोले तो भी आप सुभान अल्लाह बोले या हुसैन की सदाएं बुलंद करें नहीं तो गिरफ्त में आ जाएंगे कि आपके सामने इमाम हुसैन का जिक्र हुआ और आप खामोश बैठे रहे है ना आप बोले हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है हमारे वास्ते ये कायनात की हर शय को पालने के लिए ये कायनात की हर शय को पालने के लिए तेरे घराने का सदका हुसैन काफी है तेरे घराने का सदका हुसैन काफी है तेरे घराने का एक बड़ा शेर अकरम भाई संदल भाई सारे शोरा उलमा बड़ा शेर बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ समात फरमाएं और ये मेरा भाई संदल जलालपुरी बैठा है इसने मुझे हुक्म दिया कि आज की इस बस में मुझे इस प्रोग्राम में मुझे पहुंचना है कैसे मैं बहरहाल पहुंच आ गया क्योंकि तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती लेकिन भाई संदल का हुक्म रहा मैं आगे समात हमारे बहुत बड़ा मतलब शेर पढ़ने जा रहा हूँ भाई हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है हमारे वास्ते सेना की नोक को मिंबर बना के करबल में सेना की नोक को मिंबर बना के करबल में सेना की नोक को मिंबर बना के करबल में जो तूने दे दिया खुतबा हुसैन काफी है जो तूने दे दिया खुतबा हुसैन काफी है हमारे वास्ते तैयार बैठे फिर एक शेर आ रहा है तैयार बैठे इस शेर पे आपको बोलना है ये सारी दुनिया के वाह सुभान अल्लाह
بولیں 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 یہ ساری دنیا کے سجدوں کو تولنے کے لیے، یہ ساری دنیا کے سجدوں کو تولنے کے لیے، وہ تیرا ایک ہی، وہ تیرا ایک ہی سجدہ حسین کافی ہے، وہ تیرا سجدہ حسین کافی ہے ہمارے واسطے۔ ایک مطلع ہے شعر اور سن لیں، یہ میرا بھائی عبید کا حکم ہے، اس کے لیے ایک مطلع بہت بہت کلام کی فرمائش ہے، اتنا نہیں پڑھ پائیں گے بھیا۔ تمہارا کلام جو ہے نا بھیا وہ آخری میں پڑھنے والا ہے، ہم جو بھی 2-4 شعر پڑھیں گے اس کے بعد آخری میں اس کو نہیں بیچ میں وہ نہیں پڑھ پائیں گے، وہ کلام جو ہے نا اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو آخری میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ عبید والی فرمائش، ہاں بس 2-4 منٹ نا، زیادہ نہیں نا بھیا، ہم اتنی دور سے آئے ہیں بھیا آپ کے لیے، آپ تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتے، بچے کی بھی فرمائش پوری کرنا ہے۔ سمجھ کون ہے جو کون ہے جو روک لے، کون ہے جو روک لے اب راستہ شبیر کا، کون ہے جو روک لے اب راستہ شبیر کا، کون ہے جو روک لے اب راستہ شبیر کا، کربلا تک آ چکا ہے قافلہ شبیر کا، سبحان اللہ، کربلا تک آ چکا ہے قافلہ شبیر کا۔ مطلع کا جو مضمون ہوتا ہے اس سے شعر کا مضمون اگر جڑ جائے تو اسے قطع بند کہا جاتا ہے نا، تو مطلع کے مضمون سے 2 شعر کے مضمون دیکھیے کیسے جڑتا ہے، سماعت فرمائیں، کربلا تک آ چکا ہے قافلہ شبیر کا، تو میں نے بلوا تو لیا ہے ان کو دھوکے سے، مگر اب تمہیں کرنا پڑے گا سامنا شبیر کا، اب تمہیں کرنا پڑے گا سامنا شبیر کا، ایک لمحے میں تمہاری دھاجیاں اڑ جائیں گی، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے حوصلہ شبیر کا، نے دیکھا ہی نہیں ہے حوصلہ شبیر کا۔ اب وہ شعر سن لیں، وہ شعر میرا من بولتا ہے، میرا من بولتا ہے کہ شاید اس شعر پہ آپ مجھے خوب محبتوں سے نوازو، بہت بڑا شعر انشاءاللہ۔ کربلا تک آ چکا ہے قافلہ شبیر کا، میرے آقا جانتے تھے دین بچائے گا یہی، میرے آقا جانتے تھے دین بچائے گا یہی، میرے آقا جانتے تھے دین بچائے گا یہی، اس لیے تو چوم لیتے تھے گلا شبیر،
इस वाह 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 भाई भाई इस शेर को फिर पढ़ दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेते थे गला मेरे आका जानते थे दी बचाएगा यही। मेरे आका जानते थे दी बचाएगा यही, इसलिए तो चूम लेते थे गला शाबीर सुभान अल्लाह। का। करबला तक आ चुका है काफिला शबीर का। सुभान अल्लाह। हर्फ आखिर एक मुखड़ा दो बंद, ये बच्चे, जी 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 ये मेरे भाई का हुक्म है, बस उसे सुन लियो, उसके बाद इजाजत। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, बस एक मुखड़ा दो बंद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। पढ़े भाग जाए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। बहुत अच्छे। कुछ बच्चे कुछ बुजुर्ग बोले शुक्रिया, जो नहीं बोले अल्लाह करे कि वो बोलने लग जाए। नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है सोने वालों। अब तो जागो घर से निकलो रोजी मांगो सोने वालों। अब तो जागो घर से निकलो रोजी मांगो अपने रब की जानिब भागो। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है अब तो भाई। सुभान अल्लाह। छोड़ दे बिस्तर जाग उठेगा तेरा मुक़द्दर अब तो भाई। छोड़ दे बिस्तर जाग उठेगा तेरा मुक़द्दर। देखो ती है सुबह मुनव्वर। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज सबको रोजी। सुभान अल्लाह। दो बंद बचे बस, अब बोल दे बस दो बंद बचा है। हाँ उसके बाद तो तुम भी चले जाओगे हम भी चले जाएंगे, कम से कम दो बंद बचे, इस पे तो बोलते हैं। नमाज नींद से बेहतर है सबको रोजी देने वाला नाम है जिसका अल्लाह ताला। सबको रोजी देने वाला नाम है जिसका अल्लाह ताला। मांग लो से अपना निवाला। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज। आखिरी बंद। सुबह सादिक का मंजर अपने जहन में रखें।
शायरी में से महकात कहा जाता है। महकात एक पेंटिंग, कुदरत की एक पेंटिंग पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल सुबह सादिक का मंजर जहन में रखें और मेरा ये बंद ना चाहते हुए भी मुझे इस बंद पे नवाज देना, क्योंकि इसी बंद के लिए मैंने ये नज़्म लिखी और आपको मैंने सुनाई। बहुत बड़ा बंद। नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है, हम तो सना में डोल रहे हैं, उड़ने को पर तोल रहे हैं, हम तो सना में डोल रहे हैं, उड़ने को पर तोल रहे हैं, देख परिंदे बोल रहे हैं, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है। अब्दुल वाहिद होश में आओ, खुद भी जागो, सबको जगाओ, खुद भी जागो, सबको जगाओ, जल्दी से मस्जिद में जाओ, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलात 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 खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नींद से बेहतर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नींद से बेहतर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बहुत सारे शोरा इकराम के लिए कमेटी की फरमाइश है, उनमें एक नाम। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।